Ano ba, Lokay? May bola si Koy Koy ah. Ano pa yung wrestling? Tuntua, o tumboy yata yan eh. Tumboy. Tingnan ko kasi Koy Koy. Tuntua ba? Tuntua ba? Ano pa wrestling yan Koy ah? Hindi ka na bola. Ano kasi kaya basketball? Ano kasi kaya basketball ah? Oh, galing mag-basketball Koy Koy ah. Aka na Koy, aka na. Aka na dali. Hindi mo makuha no. Oo, lalabas. Wrestling yan tayo. Oo. Wala na, sayang ang bili. Mabubutas lang. Tuntua yun. Tuntua sa bula oh. Yan, exercise ka dyan. Lagi. Pumayat ka. Tira ulit na pa yan. Lalabas. Oh, Ah, pagsipa yan Koy ah. football na yung ginagawa mo ay. Basketball yan Koy.